আজকে আমি ই ফুটবল গেম নিয়ে চলে আসলাম। আজকে একটা 50 কয়েনের আজকে একটা ম্যাচ খেলবো, আপনারা দেখতে থাকেন। এখানে ম্যাচ হবে নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা 50 কয়েনের আছে। এখন এই ম্যাচটা আমি খেলি, আপনারা দেখেন হারি নাকি জিতি। অলরেডি আছে আমার কাছে 40 কয়েন। এখনো যারা যারা আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন না, সবাই সাবস্ক্রাইব করে আসেন। দেরি হচ্ছে। আরে এত দেরি হলে কি হবে নাকি? আস্তে আস্তে আসতেছে আর কি, অনেকক্ষণ লাগবে। এই যে চলে আসতেছে মনে হয়। চলে আসছে আর কিছুক্ষণ। হ্যাঁ, চলে আসছে। ও আচ্ছা, বার্সেলোনা ভার্সেস বার্সেলোনা। দেখি অপোনেন্ট টিমটা কেমন। আমার কাপড় চেঞ্জ করবো, ওর কাপড় এটা দিই। আর বল আমার কাছে এটাই পছন্দ, ঠিক আছে। এখানে দিব নেক্সট। তারপর এখানে অপোনেন্ট টিমটা দেখবো কেমন। ওয়াও, গুড। অপোনেন্ট টিমটা কিন্তু অনেক ভালো, কড়া টিম ভাই, আমার থেকে বেশি। রোনালদোটা দেখছেন ভাই, 103। ও ভাই, দিবালা আছে ওর কাছে 100। কি করা করা প্লেয়ার ভাই। জানি না আজকে ওর সাথে জিতবো কিনা। দেখি জিতি কিনা। রেডি, ঢুকলাম। রেডি হয়ে গেছে। শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই ম্যাচটা শুরু হয়ে যাচ্ছে এখনই। مباراة راح تلعب الأعصاب هنا، النتيجة راح تحدد كل شيء. هي بالتأكيد مباراة أكون أو لا أكون. في مثل هذه الأوقات يظهر لك شخصية الفريق الحقيقية ويظهر لك إمكانيات اللاعبين ومعدن اللاعبين الحقيقي. আরে আমি তো কালো কাপড় না, আমি তো বাসা رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل না, ভালো إثارة খেলে। المتعة والشغف وكرة القدم. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. এই যে চলে আসছি কিন্তু। يا لها ইয়াল্লাহ, একটু জন্য গোল হয় না। আয় الآن فرصتهم للمرتدة. চলে আসছে, এই যে গোল হয়ে যাবে এখন। وجد طريقة للمرور. فرصة كبيرة. গোল কিপার, ডিফেন্স। برشلونة يهاجم بشراسة هنا ويضع خصمه تحت الضغط، يشكل خطورة আয় আয় গোল দিয়ে দিছে। হ্যাঁ ويسجلون الهدف الافتتاحي. يا سلام على قطع الكرة. গাইস, গোল দিয়ে দিছেন, আমার গোল দিতে হবে, আমি চেষ্টা করব। برشلونة افتك الكرة بدون أخطاء. من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال الفرصة والهجوم والمرتد السريع ثم ترجموا إلى هدف. 12 মিনিটে গোল দিয়ে দিছে। هدف مبكر جدا. আরে ধরে ফেলে পারবো। الهدف جاء ليغير من وضعية المباراة مبكرا. الآن راح تكون هناك حسابات أخرى. مبابي لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. মোহাম্মদ সালাহ صلاح عرضية من محمد গোল। صلاح. ইরে ভাই, نتيجة لا تعبر أبدا عن وضعية الفريق بالتأكيد، لأن المباراة فيها ندية كبيرة. محمد صلاح কর্নার কর্নার। كان يعرف أنه لابد أن يتدخل. هذا هو الدفاع اللي تحتاج إليه دائما. কর্নার পেয়ে গেছি আমরা, এখন কর্নার দিব, দেখি ইনশাল্লাহ গোল হয় কিনা।
الأولى في اللقاء. ভাবে শট 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 ও ওহো بيلينغهام ইসিরে مرة أخرى বাইরে حارس কিক كبير দিলেও চলতো يثبت أنه حارس كأن. يا لها من كرة ويا له من تألق فان ويا دايك له من حارس. بس مغامرة من أجل ইসে السعادة আবার بالكرة. ডেভিড ভিলা في منتهى الآن خطيرة. ও হা হা কিভাবে আটকে গেছে ভাই দুইবার গোল আর 2 নম্বর গোল আমার কাছে ইজি না والبينية تبحث عن المنطلق. لمسة بينية يتغير الاتجاه نحو اليسار. هل ينجح في المرور؟ الكلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. موجود هنا لقطع الكرة. ইসে ভাই দুইবার হয়েছে ما الذي حدث هنا؟ মোহাম্মদ সালাহ في المكان الصحيح. توقع ممتاز هنا. رمية جانبية إذن. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. يحاول أن يلعب كرة بينية. এ বল পেয়ে গেছি বুকায়ু সাকা فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. يسيطر على الكرة. আর আমার সব ডিফেন্স উপরে উঠা যায় ভাই اعتدال. كرة جول. ওহো يبحث عن المرمى لكن دون جدولة. দাঁড়ান আমি একটা هو আমার প্লেয়ারকে المتخصص নামাবো في هذه বুঝি الكرات. ওকে নামাই ফ্র্যাঙ্কি রিবেরিকে নামাই তো মেসিকে নামাই ফেলবো নাকি ওকে নামাবো ও বুঝতেছি না যে ফ্র্যাঙ্ক রিবেরিকে না নামে দেখি আর কোনো আচ্ছা একটু এলিসন বেকারকে দেখি হয় কেমন গোল কি করে দেখি ওকে একটু নামাই অনেকদিন ধরে খেলে না Substitutions taking place. এই যে এলিসন নেমে গেছে কিন্তু ম্যানুয়াল নয় একে উঠে ফেলছে بيكام يلعب كرة قصيرة. ميسي. البينية حلوة الآن. محمد صلاح. وصلت ليونيل ميسي. ومرة ثانية আরে ডিফেন্স بسرعة يحاول مرة أخرى. আরে গোল ওহো كرة في গোল الشباك. ভাই হাফ يأتي هدف হাফ টাইম হয়ে التعادل. গেছিল আরেকটুর জন্য 50 মিনিট মোহাম্মদ সালাহ গোল দিয়েছে مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة. تألق في الأولى. মনে হচ্ছে لكن لا يمكن পেনাল্টি أن পর্যন্ত يستمر যাবে في না الدفاع عن বা مرمى যাইতে পারে بمفردة. দেখি আমরা هذه কি قدرات خاصة. هذه হয় হাফ টাইম يحكم শেষ المباراة إلى نهاية الشوط الأول. الآن وصلنا إلى نهاية الشوط الأول والتعادل إيجابي 1-1. سيد الموقف هنا. لم يقدر فريق এলিসন দেখি হাফ টাইমের পরে তো ওর কাছে তো এত বল যায় না এখন দেখি কেমন খেলে হয় لهذا الشوط الأول وراح نشوف ما سيحدث في شوط المباراة الثاني. شوط أول ينتهي بنتيجة التعادل بين الفريقين. واضح من خلال الشوط الأول أن كل فريق قادر على التفوق وقادر على বল التسجيل. একটু فصل آخر من الإثارة. اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. الآن باتجاه اليمين. يلعب كرة بينية. সাকা সাকা مركز في المساحة على الطرف. يستقبل كرة جول. خطيرة. هذه الكرة لا تزال إش. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. تحكم جميل جدا ولكن في الأخير كانت تنقص اللمسة الأخيرة. بيلينغهام. لعبة رائعة الآن. كرة على الجانب. ديمبلي في مكان فاضي على الطرف. محمد صلاح. تدخل جميل واعتراض أجمل
কামব্যাক কিন্তু হয়ে গেছে تمريرة جميلة. দেখি আর গোল হয় কিনা عدى وتوغل هنا. আমি কর্নার পেয়ে গিয়েছি ضربة ركنية. ركنية رقم 2 بالنسبة দেখি له. কর্নার গোল হয় কিনা আরে অনেক দূরে গেছে باتت ومرت وصلت إليه. الآن محاولة لرد الخطورة. الهجوم تحول الآن إلى جهة أخرى. وقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. لامين يامال يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. جميلة جدا هذه اللمسة. عرضية من محمد উফ একবারে বাইরে ফেলে দিয়েছে حكم يحتسب رمية جانبية. আমার কাছে বল চলে আসছে সাকাকে দিলাম لمسة ميسي. ولا أجمل. সুই برشلونة ما زال বেলিংগম بإمكانه الاستعانة بالدكة. এখন আর এত ভালো খেলতেছে না প্রথমে তো আমি বই পেয়ে গেছিলাম এই ম্যাচ জিতবো নাকি হারবো كبيرة فنيات عالية حريف. يرسل كرة ضربة رأسية. ইহি, أي فرصة আর ضاعت একটু জন্য هنا গোল হয়নি بعد أن ضاعت هذه الفرصة. ربما يصبح لديك شعور بأنها مباراة اضرب واهرب. مباراة الهدف الوحيد. আরে বাইসাইকেল إلى أين هذه التمريرة؟ برشلونة يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. তো গাইস এখন আমি গোল খেলে আমি শেষ الدقائق المتأخرة من المباراة. আল্লাহ পেনাল্টি উমা এটা কি পেনাল্টি وأنها ضربة হায় হায় جزاء. الأمل এটা কি পেনাল্টি ভাই حارس المرمى للنجاة أمه. من هذا الموقف الصعب. اعتراض كبير جدا من اللاعبين على قرار الحكم على শুধু احتساب আমি বলটা ركلة ধরছি جزاء. রোনালদোকে শুধু একটু সার্চ করুন বুঝলাম না هو المسؤول عن تسديد ركلة الجزاء. هل سيحافظ على أعصابه ويتمكن من تسجيلها؟ দেখি এলিসন এই গোলটা আটকাতে পারি কিনা গোল হয়ে গেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো গোল দিয়েছে سجلها সুল بنقطة جزاء. لقد আর كان কাম ব্যাক মনে হচ্ছে না যে হবে এমবাপ্পের মতো দেখে আমি পারি কিনা وضع الكرة في الشباك. لعبة رائعة. والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. يمر يلعب كرة بينية. سرعة في استعادة الكرة. لمسة على اليسار في مكان رائع. عرف كيف يمر. الآن تأتي الفرصة من أجل حسم الفوز في هذه المباراة. يسدد في اتجاه المرمى من مسافة لا تشكل أي خطورة على المرمى. আর এই ম্যাচটা আবার হেরে যাব وترجع الكرة إلى الحارس. There will be 3 minutes added time. আরে আমার মেনে লাগে ভাই এখন কিভাবে ভাই রাগ উঠে না শুধু جميلة. আবার গোল হবে يا سلام على আবার গোল খেলাম ভাই يا سلام على الفينيشينج. أجمل إنهاء. وضع الكرة بروعة في الشباك. والهدف يأتي. هدف আমার جديد. মেনের কারণে আর গোল الأداء. হ্যাঁ হেরে গেলাম ম্যাচ انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف. بدأ সমস্যা নেই এই ব্লগে আবার ম্যাচ হবে দাঁড়ান ليعلن কেউ যাবেন না برشلونة আবার খেলবো فعل আরেকটা كل ম্যাচ شيء في كرة القدم لكنه لم يكن محظوظ. ابحثوا عن الحظ في আবার খেলি ম্যাচ
আসতেছে মনে হয়। চলে আসতেছে, এত দেরি হয় ভাই। চলে আসছে আর কিছুক্ষণ। কি হলো? আবার বের করে দিয়েছে, আবার ঢুকতে হবে। এই জায়গাটা জানি বোরিং লাগবে, তো এই জায়গাটা টান দেয়া দেন। চলে আসছে মনে হয়, আবার যাতে এটা না হয়। হ্যাঁ চলে আসছে। জানি না এটা খারাপ নাকি ভালো। তো দেখি অপোনেন্ট টিমটা দেখি কেমন। এই কাপড়টা দিই, বল রেড রেড। এটা তো দেখতে দেখতে অনেক বোরিং হয়ে গেছে। এটা দিই, নিচটা দিই। অপোনেন্ট টিমটা দেখি এর দলটা কেমন। মনে হচ্ছে তো এত ভালো হবে না। এত ভালো না, মোটামুটি। আরে ভাই বুঝলাম না, সাবস্টিটিউশনে তো ভালো প্লেয়ার থাকতো, কি করলো প্লেয়ার গুলি? কি প্লেয়ার নাম আছে? মেসি আছে, এমবাপ্পে আছে, ডিমারিয়া আছে, ফিল ফোর্ডেন আছে, দিবালা আছে। এটা তো আমার কাছেই নেই ভাই, ওর কাছে আছে তাও নামাই নেই। তো ঢুকলাম ম্যাচে। مباراة اليوم مفترق طرق، إما الاستمرار نحو الهدف أو الانجراف نحو طريق آخر يهدم كل عمل الفريق. مباراة صعبة واختبار مهم للفريق، وعلى الجميع أن يكون حذرا في التعامل مع هذه المواجهة. التركيز مطلوب من البداية إلى النهاية من أجل أخذ الخطوة المقبلة في هذه البطولة. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة من أجل خلق خطيرة هنا. هاي قول كده كرة من والله. يثبت أنه حارس كألف. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. কর্নার পেয়ে গেছি, শট দেই। لوكا مودريتش يشتت الكرة بعيدا. তা মোটামুটি ভালো খেলতেছে নেইমার, ডি ব্রুইনে, ক্রিস্টিয়ানো। হাই হাই হাই, গোল হয়ে গেছে। হ্যারি কেন। أي هدف وأي لاعب وأي كرة في المرمى هنا. روعة 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 من اسم كبير، نجومية ভাই এটা গোল হয়ে গেল ভাই, এটা কি গোল আমার? হাফ টাইমের পর আবার লিসন কেন আমাবো? أظن أنه سدد أقوى منها من قبل. المباراة بدأت চায়না যে আরেকটা ম্যাচ আমি হারি। غير متوقع بالمرة. الهدف جاء ليغير من وضعية المباراة مبكرا. না ভালো খেলে ভাই, আমি কি বলি তো খারাপ বলে। وكأن الفريق لا يقدر على صنع الفارق أو
تحدي منافسة في مثل هذه الكرات. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. لوكا مودريتش. كرة على الجناح لكن بعيدة جدا. لن يلحق اللاعب بكل تأكيد بهذه الكرة. يحاول فك شفرة الدفاع. এই ম্যাচে তো খেলতে অনেক কঠিন হয়ে গেছে। تدخل حاسم لقطع الكرة. نتيجة لا تعبر أبدا عن وضعية الفريق. ভাই মেনের এত লাগে تسديدة من أول لمسة. ভালো সে إلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى رمية تماس. يستعيد الكرة مرة أخرى. محمد صلاح. ليونيل ميسي يحاول أن يلعب كرة محمد صلاح يرسلها داخل 18. يلعبها في المساحة. ساكا. إيه ينجح الحارس في الوصول للكرة. كيميتش. الكرة تتجاوز. আরে এটা ফাউল। يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. بينية رائعة. رائعة التمريرة. ميسي. فرصة كبيرة. ميسي الله الله. هدف التعادل في هذه اللحظة. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس. বেচারা রাগ হয়ে গেছে কিছু করার নেই। أي ثقة أي أداء أي شخصية. كل هذا فعله بطريقة تتعلم. بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. بهذا الهدف بهذا التعادل تعود المباراة. মেন না থাকলে এটা নিশ্চিত গোল হয়ে যেত। مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى. نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب وهو ما يعكس التوقعات. আমাদের কাছে বল। وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة ডেভিড والمتكافئة. বেকহাম দুইজনে তো পুরো উল্টাই করেছে। بدون تركيز. نايمار. হাফ টাইম হয়ে গেছে গাইস এখন এলিসনকে নামাবো। الآن وصلنا إلى نهاية الشوط الأول والتعادل إيجابي 1-1. سيد الموقف هنا. لم يقدر الفريق على فرض سيطرته على مجريات اللقاء حتى الآن. تعادل في رأيي نتيجة عادلة لهذا الشوط الأول وراح نشوف ما سيحدث في شوط المباراة الثاني. ওকে নামাবো না الشوط আমি الأول নামাবো ينتهي على نتيجة এলিসনকে। متعادلة بين الفريقين. مباراة مثيرة وصعب عاد جدا أنا نتوقع من معك. ينتصر فيها. كل فريق عنده أوراقه وعنده أسلوبه والشوط الثاني ওকে راح তো নামাই نشوف استمرارية লাভি لنتيجة নেওয়ার المنافسة. বদলে ও খেলে না অনেকদিন ধরে এখানে নামিয়েছি। Substitution for Barcelona. Number 16. Manuel Neuer. Number 13. الشوط الثاني على وشك البداية. برشلونة قرر التغيير بين الشوطين. ماذا ينوي المدرب؟ ماذا ينوي هذا اليوم؟ هل سينجح؟ تحرك جميل بالكرة. ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة. الله على المهارة. هذه خطيرة. আল্লাহ ليس في هذه المرة الكرة جاءت আয় এটা গোল হয় না كان মেসি। أمام المرمى مباشرة. بصراحة كان عليه هو أن يسجل. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. محمد صلاح عنده مساحة على الطرف. تمركز سليم لقطع الكرة. কর্নার برشلونة والركنية الثانية في المباراة. بيكهام.
يبعد الكرة عن এটা مناطقه. যদি আমি জালের ভিতর ঢুকে যেত سالي ميكرز. The attendance for this match was 71,898. لمسة ولا أجمل. اعتراض رائع للكرة. لمسة بينية. يا لها من গোল هدف মেসি يا إلهي ما الذي حدث هنا؟ انقلبت الموازين. সেলিব্রেশনটা দেখেন انقلبت গাইস الطاولة. يأتي التقدم الآن. شوف اللعبة، شوف كل شيء فيها. هذا هو السهل الممتع. برشلونة متقدم بفارق هدف الآن. تدخل في توقيت حاسم. برشلونة عندها আবার الإمكانية মেসি للاستعانة আবার بدقة البدلاء. خطيرة جدا. আল্লাহ ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. كريستيانو رونالدو. فرصة خطيرة. هاري كين. এলিসন ভালো খেলতেছে طبيعي أي سوء حظ يلازمهم اليوم. ওই ম্যাচটা তো শুধু পেনাল্টির জন্য كان يلام على রোনালদো জিতে যেত سددها بشكل رائع. القائم وقف أمامه. زي الحظ في هذه اللقطة. এটা ফাউল না ভাই يمر ويلعب كرة بينية. ليونيل ميسي. আটকে ফেলছে ما الذي حدث هنا؟ অফসাইড জানি والحكم الثاني يقول رجع إنها يضد. تسلل. برشلونة ما زال يحاول هجوميا رغم أنه متقدم في النتيجة. هذا يبرز شخصية الفريق وأفكار المدرب. كوناتي. تغيير ملعب ناحية اليمين. قطع الكرة بكل روعة. كوناتي شتت الكرة بعيدا. ক্রিস্টি بيكام. دقة كبيرة متناهية في التمرير. تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة والآن بإمكانهم تنفس السعداء. ممتاز في التمرير. برشلونة بحاجة لأن يستغل هذه الفرصة من أجل حسم الانتصار في الدقائق الأخيرة. ভ্যান্ডাইক চাপ্পো তাড়াতাড়ি সবাই চাপ্পো سالي ميكرز. والبينية تبحث বেলিংহাম عن বেলিংহাম الأداء الدفاع غير عادي. كان في حالة توهان. এহে تشتيت الآن. গাইস ম্যাচ জিতে গিয়েছি فرصتهم للمرتدة. كريستيانو رونالدو. জিতে গিয়েছি গাইস উই نهاية المباراة. برشلونة তো গাইস এই ব্লগটা এতটুকু পর্যন্তই ছিল نجح في الاختبار وخرج আশা করি আপনাদের ব্লগটা অনেক ভালো লেগেছে برشلونة سعيد পরের ব্লগে بالانتصار. দেখা হবে كان واضح أن الفريق আল্লাহ হাফেজ